Mga senyales nga dili na naganahan imong partner nimo o imong banner asawa nimo. Una, wala na nay oras nimo. Bisan pag diop ana mangitam pa maagi nga makalayas makalakaw sa inyong balay para dili lang gyud mo magkauban. Mas piliyon pa niya yung amigo or barkada kaysa nimo. Muna'y timaylan nga wala na ganahin nimo makiguban. Ikaduha, magsige na nagpaningka nimo. Dili na nakaistorya nimo og hinay. Magsige na lang nagpaningka. Kung nakamatikod naman gani kag inguna na si imong bana na lisod na kay na sa tanan. Ug ikatulo, ining mutapad kasi mong bana or si mong asawa dili na naganahan ug dili na nimo halak ka. Delikado na na. Kasi nanaylain imuhang bana or imong asawa. Bantay gina gyud. Panid-i jud na. Dayon dili ang ikaupat. Dili na magpahiling sa iyang cellphone. Kay kung ang bana or ang asawa, wala jud na siya lay gitago sa ilahang mga cellphone. Hulma na nimo ka-jut or nalaki lang taon sa cellphone, magpahulam na. Pero ug dili gani ka pahulmon, dili ka pakit-o sa cellphone, ay diha na. Or delikado na gyud pud na, dili na gyud na maayo. Sinanaylain imong partner. Obserbare jud na. Og ang ikalima, dili na mo ana nimo. Mula ka usay ana. Basta kabalo na mo ana. Nga minyo naman ta kabalo na mo. Dili na. Nakana nga sign. Lahi na gyud yan ana. Dili na gyud kapalangga o laban na imong bana. Nananay lahi nga gikabuangan. Kung kana mo yung mga timan-in ninyo ha, mga basta kana inyong mga makita o mapanidaan sa inyong mga partner. Kinahanglan dapat jud mapagmatsyag